बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सदरुल हुक्मा अबू अली सीना कहते हैं कि आज से 40 बरस कबल मेरे पास एक मरीज लाया गया जिसे कई बीमारियों ने घेरा हुआ था, जिसकी वजह से उसका दिल, मैदा, जिगर और गुर्दे शदीद मुतासिर हो चुके थे। मुझे उसकी शिफा याबी की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके लवाहिकीन से कहा कि आप इसे घर ले जाएं, इसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है। उसके लवाहिकीन ने मुझसे इसरार किया कि आखिर हम इसे आपके मतब पर लाए हैं, तो आप इसकी कुछ न कुछ दवा तो करें। आपका काम दवा देना है और शिफा खुदा के हाथ में है। मैंने कहा, दोस्तों, अब ये इस मंजिल पर पहुंच चुका है कि कोई भी दवा इसके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। आप लोग खामखा रकम ज़ाया ना करें। ये मरीज थोड़े वक्त का मेहमान है, इसे घर ले जाएं। मेरी गुफ्तगू सुनकर बाकी तीमारदार तो खामोश हो गए। अलबत्ता एक तीमारदार ने कहा, जब आप किसी मरीज का दर्द दूर नहीं कर सकते तो फिर आपने ये मतब क्यों बनाया हुआ है और अपने आप को तबीब क्यों कहलाते हैं? मैंने कहा, दोस्त, नाराज क्यों होते हो? शिफा खुदा के हाथ में है, हम तो एक जरिया हैं। फिर उसके लवाहिकीन ने मुझसे कहा कि हकीम साहब, हम इस बीमार को घर ले जाते हैं, मगर आप इतनी मेहरबानी तो करें कि इसके लिए कोई नुस्खा तो लिख दें, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। मुमकिन है खुदा इसे शिफा याब कर दे। मैं उनकी बातें सुन सुनकर तंग आ चुका था। मैंने तंग आकर कहा, अगर तुम्हारा इतना ही इसरार है तो फिर इसे जानवरों का चारा बरसीम इस्तेमाल कराओ, वही इसके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। वो लोग अपने मरीज को उठाकर ले गए। इस वाक़या के चंद दिन बाद वो लोग मेरे पास आए और वो मुझे तोहफा देने के लिए घी, दूध, पनीर और कुछ बकरियां साथ लाए। मैंने हैरानी में उनसे कहा, ये किसके लिए हदिया लाए हो? आखिर इन हदियों का क्या सबब है? उन्होंने कहा, हम ये सब आपका शुक्रिया अदा करने के लिए लाए हैं। आपने हमारे मरीज के लिए बरसीम का चारा तजवीज़ फरमाया था, हमने उसे वो खिलाया तो हमारा मरीज शिफा याब हो गया, और उसकी शिफा याबी की खुशी में हम ये हकीर सा नजराना आपकी खिदमत में पेश करने आए हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े और मुझे यकीन हो गया कि शिफा खुदा के हाथ में है। वो चाहे तो लाइलाज मरीज को बरसीम के चारा से ही सेहत याब कर दे। बनी इसराइल में एक शख्स इंतहाई दर्जा का फासिक व फाजर था। उसकी पूरी जिंदगी गुनाहों और बेहयाई से अबारत थी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में उसे अपने अफ़ाल पर नदामत महसूस हुई। उसने सोचा कि उसे खुदा के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। उस जमाने में बनी इसराइल में एक आबिदो जाहिद और मुस्तजाबुद्दावात शख्स मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसके सर पर बादल के टुकड़े को मुकर्रर किया था जो उसे दिन के वक्त धूप से बचाता था, और वो शख्स जो भी दुआ करता अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता था। गुनाहगार शख्स ने तौबा का इरादा किया तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए उस आबिदो जाहिद शख्स के पास गया और उससे कहा कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, अब मुझे अपने गुनाहों पर नदामत है और मैं सच्चे दिल से खुदा के हुजूर तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की मग़फ़रत के लिए दुआ फरमाएं। आबिद इंसान ने उसे दुत्कार दिया और कहा कि फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुझ जैसे बदकार के लिए कोई दुआ नहीं करना चाहता। गुनाहगार शख्स रोता हुआ वहां से हटा तो लोगों ने ये मंजर देखा कि बादल का टुकड़ा आबिद के सर से जुदा होकर उस गुनाहगार के सर पर आ गया और उसके सर पर साया फिगन हो गया। अल्लाह ताला ने उस जमाने के नबी को वही फरमाई कि अल्लाह ताला बंदों की निस्बत अपने बंदों पर ज्यादा मेहरबान है, और यूं खुदा का लुत्फ आबिद जाहिद से हट गया और उसका मकाम पस्त हो गया, क्योंकि उसने एक तौबा के ख्वाहिशमंद शख्स की तजलील की थी और उसे रुस्वा करके अपने से दूर किया था। आसारे कदीमा तलाश करने वालों को दरियाए नील के साहिल के करीब एक संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उन्हें उसमें एक हनूत शुदा औरत की लाश दिखाई दी। उस संदूक में कीमती जवाहरात की भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद थी। आसारे कदीमा के माहिरीन ने हनूत शुदा लाश और जवाहरात देखकर ये फैसला किया कि हो ना हो ये किसी मलका की ही लाश हो सकती है। फिर उन्हें पुराने रस्मुल खत में लिखी हुई एक तहरीर भी मिली। माहिरीन ने बड़ी कोशिश से उस तहरीर को पढ़ा तो उसमें ये इबारत तहरीर थी
یہ میری وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد جسے بھی میرا جنازہ ملے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ملک مصر کی ملکہ ہوں، اور میرے ہی زمانہ اقتدار میں ملک میں شدید قحط آیا، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ میں ملکہ ہو کر بھی 2 روٹیوں کے لیے ترستی رہی ہوں۔ جو مجھے 2 روٹیاں کھلائے گا میں اسے یہ جواہر انعام میں دوں گی، لیکن حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی اور میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی، اور اگر میں مر گئی تو یہ جواہرات میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دینا۔ یقیناً ہم سب کو ملکہ کی وصیت پر غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کے پاس آسائش و آرام کے کتنے ہی سامان موجود ہوں۔ عبد الملک بن مروان ایک اموی خلیفہ تھا۔ وہ بدترین اور خونخوار شخص تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں اسے مرض استسقا لاحق ہوا۔ اس بیماری میں مریضوں کو شدید پیاس لگتی ہے اور جتنا بھی پانی پیے اس کی پیاس بجھنے میں نہیں آتی۔ اس کے طبیب خاص نے اسے ہدایت کی کہ اگر آپ بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 دن یا کم از کم 1 دن تک پانی نہ پئیں، اور اگر آپ نے 1 قطرہ بھی پانی پیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ عبد الملک نے چند گھنٹے تو صبر کیا، لیکن آخرکار پیاس کے غلبہ سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، میری جان نکلتی ہے تو نکلنے دو، لیکن میں پیاس کا یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل خانہ نے اس کے مسلسل اصرار پر اسے پانی دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یقیناً پانی زندگی بخش مشروب ہے، اس کا ہر قطرہ زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اختیارات موجود ہیں۔ وہ چاہے تو پانی کو موت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک غریب و مفلس شخص رہتا تھا جو سال کے اکثر دنوں میں روزہ سے رہتا تھا۔ جب سورج غروب ہوتا اور افطار کا وقت آتا تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور اس سے ایک ورق نکال کر اس پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ جب وہ مومن مرا تو لوگوں نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو اس میں سے وہی ورق برآمد ہوا جسے وہ دیکھا کرتا تھا اور جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ لوگوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس سے لوگوں کو بسم اللہ شریف کی برکت کا اندازہ ہوا کہ اس سے انسان کی بھوک بھی مٹ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج کے دور کے مادہ پرست افراد اسے ایک افسانہ سمجھیں، کیونکہ وہ مادہ پرستی کی اینک سے چیزوں کے مشاہدے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔